एवं लॉ मिनिस्टर बाबू सिंह विधायक साउंड कटि लगे हीराशीष आचार्य एवं आउ जड़े विधायक ना मुझे जानी गोविंद दास एवं मुख्यमंत्री एडिशनल सेक्रेटरी मुख्य सचेतक गोविंद दास। अच्छा ठीक अच्छे जहाँ भी हो समस्ते थिले आमर जहाँ जहाँ समस्या आम मुख्यमंत्री को जनइलु। मुख्यमंत्री कहले मु 23 मसीह आपण मान कथा जानी मु चाहूँगी सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी केमिति रेगुलर करा दिबो सेही व्यवस्था मु बहुत जल्दी करू। एवं काली जो चिठी बाहरी हेल्थ सेटा 2 दिन भितर सेटा जो डिसीजन के लिखाई से ऑर्डर कैंसल हम एवं डेली बेसिस आउटसोर्सिंग यही जो 2टी व्यवस्था पूरा ताकू गोटे व्यवस्था करी केमिति सब पिला जो पिला डिसीजन के देइछंती सेमानक भी केमिति अणा जिबा पई व्यवस्था मुख्यमंत्री कहले मु निजे करी। तो एत कथा मुख्यमंत्री सांगे देखु 12:20 है जड़े मुख्यमंत्री राति 12टा जाए भी आम संगे आलोचना कले जहाँ हो आम बहुत आम जी आलोचना है आम जिते जन जाइलु प्राय 8 जन जाइलु आम समस्त साटिस्फाइड। तेणु आज जेहेतु राति 12टा केतर प्रेस वाला एवं ना काली सकाଳେ प्रेस रे न्यूज बाहरी जीव जे आम एमती आलोचना है ये है जहाँ बाहर। तेणु पूर्व आमर कौन आलोचना है सार कहे आम डिसाइड करता जहाँ कौन कर मुख्यमंत्री सहित आलोचना आरंभ कलु एवं मुख्यमंत्री पढ़े पुणी घंटे पुणी फेरिले पक्षे आपिया बसलु आमको टे शेष दया करी दहीबर आलुदम टे देले खाए प्रांजल भाव में 3टी दाबी पूर्वापर संगति सहित आम फेस करुवा प्रोब्लेम ठटई विभिन्न सरकार उदाहरण सब प्रांजल भाव में कहला से कहले जे मु 23 मसीह सब कथा जानी अनेक कनसेप्ट बेले बेले भूल आम देखिलु जे एजेंसी माने भूल कर कहले एजेंसी कहीं भूल कर एजेंसी मान तो मुंड निलाम कर पैसा दौरान एजेंसी माने भूल नहीं अफसर माने लिखि दौरान मोर दरकार नहीं देखु मिशन डायरेक्टर कौन ना से किए अच्छी आम कहलु आम बुझेलु डी वृंदा अच्छा 4-5 जन रही सका उठिले गोटे गोटे छटे करुच्ची आमर एमती स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग स्वास्थ्य विभाग मासिव होती अन्य विभाग किसी 4000 कथा कहलु नहीं डरजीव काले से कहलु 1200 ରୁ 1400 भितर छटे होती जे एडिशनल सेक्रेटरी डकागला कहले ये ऑर्डर केमिति रिभोक हम पिला बुझ छटई निर्दिष्ट कथा है जे जितेबाला मत दायित्व देला छटई कथा लिखिच कौ कौ पर्यायर केमिति छटई होती सेटा कौन मुझे बुझीपारे मत आपण मैंने बेसी एलाबोरेट करें कौन कहूँ पिला ना गोटे 2 मास भितर सी आमर ए कार्य सारे एवं जे एडिशनल सेक्रेटरी कहले गोटे नोटिस कर मिनिस्टर कमिटी सहित सेक्रेटरी फेक्रेटरी की रखी मिनिस्टर करेंगे जहाँ संजय कहला सब सही कथा आलोचना है भल भाव शुणिले आमको जनइले जे मु समस्त को रेगुलर करी गोटे बाट करुच्ची रेगुलर करी। नंबर 2 आम कहलु आपण आमको गोटे रिटिन दिंतु ना मुझे क्या डाकी रिटिन करी एवं मंत्री एमएल कले कहले जाइए पिला कही दियो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ये कथाटा पिला जन दियो
এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦି ଜଣ ବି କୁନ୍ଥେଇଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବୁ, ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଉଠିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଉଠିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟା ତାର ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଛାପିବେ ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଲେ ଏହା କରିବେ ବୋଲି, ସେ କଥାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହାତରେ ଲେଖିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଆଇ&PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିକି। ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଛଟେଇ ଉପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ତ ଯେଉଁ NHM ପିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁ 13/7/22 ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ହେନ୍ସଫୋର୍ଥ ସେ ବି ରିଭୋକ୍। ସେଇଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ଚାଲି ଆସିବ, କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଯେଉଁ 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଲି କରିଛି, ସେଇଟା ଡି ବୃନ୍ଦା କରିଛି। ପଚାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେଇଟା ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖି ଦେଉଛି, ଇଂଲିଶ ଭୁଲ କରିଛି। ଗୋଟେ ଆଇ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲା। ଦେଖିଲା ପଢେଇଲା, କହିଲା ମୁଁ 3rd ଡିଭିଜନ ପିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଟା କଟି ଯାଇଛି, କେମିତି କହ କାହିଁ ଆଇ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କି? ମତେ ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି ଆସିକିରି, ସେ ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା କଥା? ବୋଲି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର କହିଲେନି ଆସିକିରି। ବିଜୟ ବାବୁ ବି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଝୁଲୁଥିଲା ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ କାଢ଼ିବେ, ସେ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତମର ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର 9 ଦିନର ପରିଶ୍ରମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡରଟା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ନେଲା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି 2 ମାସ କହିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଲୁ। ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଭଲ ନଲେଜିୟସ୍ ଲୋକ। ଏଇ ଆମର 2-3 ଭିତରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ NHM ଅର୍ଡରଟା କ୍ୟାନସେଲ କ'ଣ ରିଭୋକ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଉଡ୍ରା ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଛଟେଇ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କେମିତି ହେଇଛି କୁହାହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ BSc, CSC, PSC, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କହିଛୁ ନା ତା ଦେହରେ ଅର୍ଡର ଥିଲା ବୋଧେ ଛଟେଇବେ। ମୁଁ ନାହିଁ, ଅର୍ଡର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି ବି ମନରୁ ଛଟେଇ କରିନି, ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଅଫିସର ମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଛଟେଇ କର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛି କାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ରାଜି? ତା ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି? ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଆସୋସିଏସନ ୟୁନିୟନକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କି? ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ସଂଘ ତମର ନୁହଁ, ଡାକିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଦ୍ ପାଖରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଲେ। ଆମେ ଖରା ତରରେ ବସିବାର, ଆରେ ସିଏ ତ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ, ଅନେକ କଥା ବି ତାଙ୍କର